ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षाभित्तिक जुग उपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज शुणा बाबा मानक कार्यकलाप को अविश्वास कहीं। आज्ञा अविश्वास कहीं करेंगे? आजिकल तो बाबा मान पछरे गोड़ाऊँ, बाबा मान द्वारा सब हो भाई मान सब जोड़ी किए से बाबा तो। अच्छा मल्ला मोर माने तुम कौच कि सब किछि बाबा मानक पई होउची। आज्ञा आज्ञा आमे अविश्वास कथा कहले एटा ठीक नुह। तुम कौच बाबा को विश्वास करिया उचित उचित। ये देख मोर दीटा जाक भाई मुंड टुंगार आओ बाबा को विश्वास करू ना। आमे केतबळे से बाबा को जोग आज्ञा बाबा भविष्य तो कहि दउचंदी, कौन हम सब कही दौरान, एथर जितबू कि नहीं भी कही दौरान, केते वर्ष पर्यंत हम कही दौरान, सबकि बाबा माने कहते ना। दर्शक बंधु, ये तो कहीदेले बाबा को विश्वास करिया उचित, किंतु प्रज्ञा पुराण कहते आजिकल पुणी आउ गोटे के रोचे जे बाबा को अविश्वास कहीं होची, ता पछरे पुणी कौन किसी रहस्य अच्छी ना कौन। दर्शक बंधु, जहाँ को भी विश्वास करुँच आज प्रज्ञा पुराण टे शुणु कौन पाई अविश्वास धारा कौठू आसला। सुमन भाई कहले विश्वास करिया उचित, कारण द्वारा सब काम होउछि। पुणी अविश्वास कहीं देखा कौन अच्छी भितर रहस्य। ता पूर्व आसतु आमे भी टे किसी समय पाई ये प्रज्ञा पुराण टी निजक हजेदे। ये मन सुनारी सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। संस्कार संस्कृति अटे यार आधार, मन सुनारे हे मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। कलि जुग मानव कल्याण पाई नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई, नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई, नारद को प्रभु देले मर्ते पठाई। समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब, समाज सुधारिब साधु सन्थे कहिब, प्रज्ञा पुराण हटाई संसारी सार, हे मन संसारी सार, हे मन सुन रे, हे मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार, मन सुनारे प्रज्ञा पुराण विचार। दर्शक बंधु, बाबा यही शब्द कहले आम मन भितर बेले बेले आसे, हाँ ये आजिकल बाबा मान को विश्वास करनी। कहीं आज्ञा विश्वास करनी ना? वास्तव सत्य बाबा शब्दर अर्थ कौटू आसला ना? साधु सन्थ महात्मा आमे जीए घरू घर गृह त्याग करदेले आमे से मानकु बाबा कहले, किंतु मझी समय एमिति किछि घटना घटिला, किछि लोक माने सहज भावी नेले यही बाबा को रोल। से माने जेमिति आज्ञा काल नेमी पशि आसिला भली मिछरे जेतबले तार काल नेमी केतबले निजको बाबा बेसरे सजेई देई साधु बेसरे सजेई देई आग को पळै आसिला। आ जा फल रे किछि विभ्रांतिकर मत सृष्टि करेदेला। केतबले रावण मध्य आज्ञा से साधु वेश धरी माँ जगत जननी की तांको हरण करिया पई आसिला।
ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ये बाबा केतबले निंदा शुणिया बस कहीं निंदा एमानक है कहीं अविश्वास है आगुरी जदि विश्वास थिला सुमन भाई कहले निश्चित विश्वास करिया दरकार तांको द्वारा बहुत किछि कार्य हो पारुछि। आज शुणिबा जड़े जन्म ग्रहण कले 25 डिसेम्बर 1861 मसीह इलाहाबाद जोड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश रे जन्म ग्रहण कले तांको ना मदन मोहन मालव्य हैला आउ तांकर बापांकर ना थिला ब्रजनाथ मालव्य जे संस्कृत रे विद्वान थिले। दर्शक बंधु प्रज्ञा पुराण रे बाछी बाछी की आनी थांती प्रमाण दबा पाई एमिति गोटे गोटे लोक जी जीवन को तिल तिल करी जाली ए समाज को गोटे बढ़िया दीपटे देखे गोटे आलोक देखे दीचन जी समाज परिवर्तन व्यवस्था तैयारी करछन्ती जी समाज सुधार कहते जी ए समाज पाई किछि करी नूतन रास्ता देखैछन्ती सेही मानकु बेले बेले प्रज्ञा पुराण रे तांकर माइल खुंट आइडलर भाबिकिरी आमको कही था। आज मदन मोहन मालव्य कथा कहते कहले समाज सुधारक तो थिले आउ तांको जीवन रे सीए मध्य वकिलाती मध्य पास करथिले सी निजे मध्य इलाहाबाद हाईकोर्ट रो वकील मध्य थिले 1893 मसीह कहले सेतिक भी तांकर छाड़ी नथिले सबु प्रकार सी तांका दक्षता को सी मध्य जने शिक्षाविद थिले कि नहीं प्रचारक मध्य थिले वकील मध्य थिले समाज सुधारक थिले ता भितरे तांको महात्मा गांधी महामना मदन मोहन मालव्य उपाधि देथिले महामना उपाधि मध्य पाइथिले। एभली जने व्यक्तित्व आज सीए कहउचंदी केतबळे मो मन भितरे बाबा मानक प्रति अविश्वास सृष्टि है। आज मदन मोहन मालव्य कहउचंदी केतबळे सृष्टि है देखो से 1800 मसीहा कथा कहउचंदी तांको जन्मग्रहण हो जाइछि जेहेतु सी 1893 पाखापाखी रे सी हाईकोर्ट रो वकील रहिले ता माने 1900 पर्यंत मध्य तांको कार्यकाल रहिला सी कौन कहउचंदी ना राष्ट्र को जाग्रत प्रहरी हिसाब रे वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता राष्ट्र को जे जागृत करे सी होची राष्ट्रर पुरोहित पुरर जे हित करिव सी देखिले माने सी तो राष्ट्रवादी थिले ना हिंदू धर्म धीरे धीरे पतन आड़ को जाउची हिंदू मानक भितर एकता नहीं ये हिंदू राष्ट्र भितर अनेक अलगा जो संप्रदाय अछंती तांको संप्रदाय उठी उठी चली किंतु हिंदू संप्रदाय निज निज भितर कंकड़ा भली गोड़ टणाटणी होचन। दर्शक बंधु मदन मोहन मालव्य कहउचंदी मो मन भितर आसिला ये हिंदू राष्ट्र धीरे धीरे कहीं पतन हो जाउची ताको केमिति उत्थान करिया पे कौन करवा सी देखिले कौन चली किछि बाबा वेशधारी लोक मैंने आसीचंदी आ से माने कौन करूचंदी। दर्शक बंधु बेले बेले दान धर्म करवा क्या दान दवा परमार्थ कौटी गोटे यज्ञ होची कौटी गोटे गीता भागवत चली कौटी गोटे रामचरित मानस चली जितेबाला जी दान धर्म मागिया आसती ये भारतीय संस्कृति परंपरा अच्छी दान दबा हाँ आज्ञा पुण्य कथा दान पुण्य कथा ठीक दान दबा यार फायदा नहीं अनेक लोक बाबा सजिले धर्म को दिन दीपर आखि मिटिका मारिले आगुरु थिला जो माने परिव्राजक जो माने साधु संत ब्राह्मण चित जीवन अतिबाहित करिवे पढ़िबे रोजगार केतले करिवे से सिना शास्त्र जानिले शास्त्र कौन लिखाई तुमको कहिबे सेथिपई तांको ब्राह्मण चित जीवन पाई किछि किछि दबाकू दरकार पड़ुथिला सेथिबे लोक माने मध्य दान धर्म करुथिले राजा राजुड़ा माने दान धर्म करुथिले किंतु यार फायदा उठिले किछि ढुंगी बाबा किछि ये बाबा वेशधारी दिन दीपहरे आसिले जी सरल निष्कपट लोक मान ठकिबा पाई खाली आज्ञा
ଏଇ ଭିତରେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମିଛରେ ବି ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ କି ଗୋଟେ ମିଛରେ ବେକରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବ କି ଗୋଟେ ମିଛରେ ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ମିଛରେ ନେଇ ଯାଇଥିବେ ତମକୁ କହିବେ ଆମେ ସେ କେଉଁ ପୁନାରୁ ଆଇଛୁ କେଉଁଠି ଆଡ଼ୁ ଆଇଛୁ ସାଡ଼ୁ ଆଇଛୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଚଳାଉଛୁ ଆରେ ତମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ବାସ୍ ସିଏ ବି ସତ ଯାହା ବି କହିଲ ସିଏ ବି ସତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜି ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ଆସିଲା ଏ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଭାରି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫସି ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର। ଉପର ଦେଖିକିରି କେବଳ ବାବା ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରମାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ ଦେବା ଅଟଇ ପୁଣ୍ୟ ଚିରକାଳରୁ ରହିଅଛି ଏହା ମାନବ ଧର୍ମ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅନାଥ ନାଥ। ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରିବ୍ରାଜକ ଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ ଆଜୀବିକା ଚାଲୁଥିଲା ଟିପୁଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅନାଥ ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଚାରି ଥର ସିଏ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନ୍ୟାରା କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତକୁ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଯିଏ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନର ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ସେଇଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭାରତର ଲୋକ ଦାନ ଧର୍ମରେ ପରମାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଭାରି ପୁଣ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କହନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ କାରଣ କାହାକୁ ଟିକେ ଦାନ ନଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? ଏ କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ମାନି ଇଏ ସରଳିଆ ଲୋକମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରିବ୍ରାଜକ ଏଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଚିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଦଉଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ କିଏ ନା ବାବା ବେଶ ଧରି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଗଲେ ଦାନର ପରମ୍ପରାକୁ ଯେ କଳଙ୍କିତ କରିଲେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅନାଥ ନାଥ। ଏ ସହଜ ଉପାୟ ଭାବିଲେ ସରଳଙ୍କୁ ଠକିଲେ ବିକୃତିକୁ ଦୂର ନ କଲେ ସତ ପାଉଁଶ ତଳେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅନାଥ ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଅନେକ ବାବା ବେଶଧାରୀ ପାଖଣ୍ଡି ସବୁ ଢୁଙ୍ଗି ମାନେ ଏ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ସେଇ ଢକଲମ ବୋତଲ ଥିବ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜଟାଜୁଟ ରଖି ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିଯିବେ ଆମେ ହେଲୁ ବାବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଥା ନାହିଁ ଭେକ ଥିଲେ ଭିକ ମିଳିବ। ସେଇ ଭେକ ଧରିକି ତ ଆସିକିରି ଲୁଟିଲେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ। ଆକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଚାରବନ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଥିଲା। କହିଲେ ଯଦି ଏ ବିକୃତି ये जो विकृति चिंतन रही यदि दूर न कर सबुदिन पाउंश तले निला भली ये मनीष दान दे चलुवे आ ये पाखंडी ठकी ठकी चली आगु को जो समय आसूची सत सतिका जो मान भीतर किसी गुण अच्छी ये आज्ञा कह
कहते जो मान पाखे सत सतिका गुण अच्छी जी कि भल कथा जानी जी साधना करी जी तपस्या करी जार कथनी आ करनी रे एक अच्छी ताकू भी लोक कहे एटा भंडटा ए केते जन खरापंक पाई ए केते जन पाखंडिक पाई ए केते जन भंडक पाई वास्तव सत्य भी धीरे धीरे लिबि लिबि पळेबो कौन करिया को पड़िबो ए विकृति की केमिति परिवर्तन करिया को पड़िबो आकु केमिति समूले नष्ट करिया पाई पड़िबो आगे सेही समय मदन मोहन मालव्य देखिले बीकानेर रो जो राजा अछंती ए राजा पाखक दैनिक एमिति भंड ठक केते जन आसी जाउछंती बीकानेर बाबा समस्त को 1000 टंका लेखा दियंती मदन मोहन मालव्य दिने चिंता कले राजा को भी परीक्षा करिवार अछि सत्य असत्य जानि पारुना भंड आउ भल भितर जानि पारुना किए सचोट ताकू भी जानि पारुना किए पाखंडी जानि पारुना परीक्षा करिया पाई निजे गोटे बेश धारण कले मदन मोहन मालव्य चिंता करुछंदी अरे जदि साधु संत मानकु पाखंडी भंड कुआजिब ढोंगी कुआजिब भविष्य भाई यही मानक द्वारा परिवर्तन हम कहीं ना भागवत लेखा अछि ये देह साधु संग बिनु उद्धव लभी न पारे मोर तनु उद्धव मोर भगत मोर मित्र उद्धव से करे जगत पवित्र उद्धव गोविंद 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 पदु बालुची मकरंद गोविंद कले आगु को जदि एई साधु संग बिना आज्ञा साधु संत नथिले देश परिवर्तन केमिति हबो सेइथि पई तो चारिटा धाम रे 4 शंकराचार्य को रखा जाइछि काहेकि ना आपण मान को उपदेश देवे सेइथि पई जुगे जुगे साधु संत बिना समाजर परिवर्तन हो पारिबो नाही किंतु ये ढुंगी ये पाखंडी यदि पळै आसीबे ताले कोन हबो आज निजे गोटे वेश धारण करी जी थिले बीकानेर नरेश राजा रक्षा बंधन दिन से दिन बीकानेर नरेशंग पाखक सबू जाइछन किछि पाखंडी भी जाइछन काहेकि ना व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते किछि रक्षा बंधन करिया पई समस्त ठिया आइछन मदन मोहन मालव्य पछाड़े ठिया आले राजा क्या 50-100 बढ़े दौरान जाऊँ समस्ते मदन मोहन मालव्य पहुँचले जेतले पहुँचले जेतले रक्षा बंधन कले मंत्र सहित रक्षा बंधन करदेले राजा को बढ़िया आशीर्वाद करदे ओं स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मदन मोहन मालव्य किसी आशीर्वाद करदेले आउ तांको मंत्र रे किसी शुद्धता थिला किसी पवित्रता थिला राजा को टिके भारी बढ़िया लगिला राजा 1000 टंका देदेले समस्त 50-100 दौले 1000 टंका देदेले अधिया मिलिला मदन मोहन मालव्य कौन कहिया को चाहूले सांगे सांगे गोटे रसीद काटिकी धरई देले कहले कौनटा रसीद ना मु गोटे हिंदू मानक पाई गोटे तैयारी करिया को चाहूची महाविद्यालय ये 1000 टंका आपणकर मु सेठी लगेबी ये तांको चिन्हिया जाने तमें किए ओहो तुम्हें मदन मोहन मालव्य कि अच्छा 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 मुझे जानीपारे ना अरे आपणकर प्रामाणिकता अच्छी मुझे जानी आप ठीक अर्थ रे खर्च लगेबी ये जो मु जो अर्थ देवी ताको ठीक अर्थ रे लगेबी तेणु विश्वास अच्छी आपण आणतु से आउ थे से रसीदटा आणिकी ता डाण पटे आउ 2टा सुन थोदेले कहले ना ना लक्ष टका खंडे देले गोटा भल लगे ना अन्य माने सब ठिया 50-100 नौथुआ लोक मैंने ठिया जिते लक्षे टंका देदेले कहीदेले राजकोषरु लक्षे टंका आनी मदन मोहन मालव्य को दे दियो अरे सी परा महाविद्यालय
ତିଆରି କରିବେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରୂପରେଖ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଦେଲେ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ପ୍ରାମାଣିକତା ଥିଲା ଆମ ଭିତରେ, କ'ଣ ନଥିଲା। ଆମେ 50-100 ପାଇବା ଜାଗାରେ ଜଣେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିଦେଇକି 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା। ବାସ୍ କଥାଟା ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ। କହୁଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ସତରେ ଭଦ୍ରତା ଅଛି, ନମ୍ରତା ଅଛି, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅଛି, ସତରେ ସିଏ ସାଧୁ, ସତରେ ସିଏ ସନ୍ଥ, ସତରେ ସିଏ ମହାତ୍ମା, ସତରେ ସିଏ ବାବା, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଖଣ୍ଡୀ କେବଳ ବାବା ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଢୁଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇଦେବେ, କେତେବେଳେ ମଦ ଖାଇଦେବେ, କେତେବେଳେ ଜୁଆ ଆଡାକୁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ମହାପୁଣ୍ୟ ହେବା ସହିତ ପାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଖୁଛି? ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଯାହା ହେଲା ଦେଖିକି ଦେଇଦିଅ। ସେଇ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଏମିତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ କହିଲେ, ଏମିତି ପାଖଣ୍ଡିକି ନ ଦେଇ ସତ ସତିକା ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକତା ଥିବାରୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଥିବାରୁ କାଚ ଆଉ କାଞ୍ଚନ ମାନେ କାଚ କିଏ କାଞ୍ଚନ କିଏ ଜାଣିବାର ଦକ୍ଷତା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ସେଇଭଳି ଦକ୍ଷତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। দর্শক বন্ধু, বিদায় নেওয়া পূর্বর সেই অমূল্য কথাটি, যদি ঘরর কৌশি গুপ্ত কথা আমি ঘর লোকଙ୍କ অপেক্ষা বাহার লোকଙ୍କୁ কহিদেই তাଙ୍କଠାରୁ পরামর্শ নিয়ନ୍ତି, ঘর আজ্ঞা সেতবেলে ভাঙ্গিযাଏ। ঘর সেতবেলে ভাঙ্গিযাଏ যেতবেলে আমি ঘর লোকଙ୍କୁ অবিশ্বাস করি বাহার লোকଙ୍କଠାରୁ পরামর্শ গ্রহণ করନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ କେମିତି ଚଳେଇବି, ମୋ ଭାଇ ମୋ କଥା ମାନୁନି, ମୋ ଘରର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ମୁଁ ବାହାରେ କହିଦେବି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। କାହିଁକି ନା ବାହାର ଲୋକ କେବଳ କେବେ ଯୋଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତିନି, ତୋଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତି। ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରବନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାଟିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କାମରେ ଲଗେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିବା। এই কামনার সাথে রয়েছু। নমস্কার। শ্রীমৎ প্রজ্ঞা পুরাণায় নমো নমঃ।